କହିଲ ମତେ ଆଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଜାଣୁ ନାହିଁ କି ନି ଜାନବାର ତ ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗା ଅବତାର ହେ ନଇଁ ଗୋ ଆଜ ଯାଏ ଗୋପବାଲି ଆଗୋ କରି ନାହିଁ ରାସ ଆଜ ଯାଏ ବସ ଦୁତି କାଗୋ ସଜନି ମତେ ଗୋପୀ ମାନେ ହେଲେ ନାହିଁ ଗୋ ସଜନି ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ନେଉଳା ଢୁଲିଆ ପିଲା ଆମେ ତ ଟୁକେଲ ପିଲା ଲୋକ କିଛି ନେଇ ସରପ ଏତିକି ରାତି ଯେନ୍ ଡାକିଛ କାଁ କଥା କାଁ ବାର୍ତ୍ତା କାଁ କାମ ଅଛି ଯେ ମତେ ଖୋଲା ଖୋଲି କରି କହିଦିଅ ବୁଲଛେ ନା ମାମୁ ହଁ ଆହ ସକା ଡ୍ରେସ ଖୋଲ ହଁ ଡ୍ରେସ ଖୋଲନି ବୋଲବାର କାଣା ତେ ଜାଣିଛ ବେଲେ କହେ ପକ ପାଇଛ ବେଲେ ଖେ ପକ ଲାଜା ଲାଜାନି ହ କାଣା कहବ ଯେ ଦିଲ ଖୋଲି କରି କହ ଜଲ୍ଦି ବୋଲ ଓହୋ ହେନ୍ତା ନେ ବୋଲतो न गो मुई देथिनी न खोली हादी ସଖା हां ଦୁତି ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକ ମତେ କହିବାର କେ ଲାଗେ ହଁ ଦେ ଦେଖଲ इको लाजा होउछु गा ଖରାପ ଭାବସି ଗାଇ दुती के मी केनता कथा कहिनो त ठीके खराब नि भाब पारबू ନା ଗो ନା ଜାଣିଛ ବେଲେ କହ ବୋଲ ବୋଲେ ସେଟା କହିଦେମା ହଁ ଦେ फेर लाजा ହେଲା कह हे काना कहमी तुमको से कथा ସେ ଛୁଆ ବେଲାର କଥା कहବ ମୁଇଁ ଜାନୁଛେ होरे मोर मां मैं काना कहती बोला सुन तानी नहीं कहि कि से जानो ना छुआ बेलर कथा ବେଲେ କେନ୍ କଥା ସମାନ କରି କହ ତ हे काना कहमी तुमको से कथा गो दुतिका जारी है उछे मोर माथा बेबेले जीबू तमे का खादा तो खाली गाड़ी सुनो और किछि काना जाई छु आदी होय से दुतिका मी डाकी छे ताके भूता सुरता करू छे बोल के तू फेर ताके बेटी करी के छाड़ी दू टाड़ी नहीं दबू तोर बुआर सतरी करबू तार गोड़ गुडे की हाल गुडे भांगना तू सते हॉस्पिटल के नेबू हे पुढे हेला मार हेता जतनाबू का करवार लागी एक पेर रे दबा परे आगो दुती इ तार मूल काम नहीं तो जाइन छ दुर्गा पूजा केनता हला ना जे तार मूल काम नहीं बना तब तार पास के नहीं जीवा तू मन नि गारे तू तोरा मेरिया सिखौ तू पिला हे भगवान मुई धर्म पुरुष रे मां तुम केते बुढ़ा बेले भात नहीं खाबार क्या 5 वर्षा जागे 2 वर्षा हो जाए मुई तो निजर मतरे निजे उठ मेरे मेरिया मने तुम उठा ले जाके आहो आगो दुती हां ती भात खाउछु ता मैं खाली रोटी खोजे दी मुर छुट्टी हो चार ओइ जे दुती भात छाड़ी देला रे बोलछा बुढ़ी हेला मेरिया मने इ जे दिनु देखी छे गो झुमुरा नहीं लागे पीट दे दियो चप्पल लटकी जीवा कुची केनता कर हे जाता ओए नोआ डॉक्टर किनी गो हला चुला ने हबो बोल डॉक्टर आले जे दिनु देखी छे गो झुमुरा नहीं लागे जे दिनु देखी छे झुमुरा नहीं लागे ए काहला काना ताली जे तोरी जा इरा तमे भी इरा कोना जुसे कोप बोलछे जे दिनु देखी छे गो झुमुरा नहीं लागे हेते हेते करी है तार कथा गो दुती का घारी है उछे मोर माथा काना कहमी तुमको से कथा गो दुती का घारी है उछे मोर माथा हाथे बुझी पाल लगे टिके टिके बुझनी आर भैरी हेनी न भल करी दुती तोर भरी हे गला न आर भैरी हे गला ना तमे तो बुढ़ा बुढ़ी लोग है नहीं बुझे बोले कहि दे तोर पाखा कहि दे के जाने जान चबल गानो ओए दबु तो कहि आ दुती हे गुरी चार चार फुट की बांगिरी टकार घर भुआ से एता हेतना लागि आघो न तुमके कहथनी हे पिला जाते सार मते देखला मोर सती घाटर कथा कहवा बोलथनी आते सार मोर हो या तो सती घाटर कथा कहू जे जे हमर कथा गंजे अरे मोर माती लास्ट तक सुनले सिना जानबो कहर कथा दे भल करी आर पारे कहता कि आज गोला 12 बजे गो सजनी आनी जे थिला पाए हेंता हले हटा मुइनी से हां हटा से मोर बड़खा नानी हादी मोर नानी हटा तार नानी परे है तोर मन नानी मोर नानी तोर नानी बोले ती मते तोते मुई साली बोली आगो तुई मोर डेढ़ सास लो रे मेरिया 1.5 बोल मतलब पिला न कथा होचे नमस्कार नमस्कार बोलती जे हे गुरी चार चार फुट की बांगिरी टकार घर भुआ से आज फसा लागुते बेटी के केते तो मोर मन जानुची सखा इ छी बेले गड़गड़ देले तो बुआ पारी नहीं हुई दुती तो सुतोर है गला न सुतो होय केंदा करथिली गुड़ाती भर देथिनी गुड़ा ने भरी दिलु हां हे गुरी चार चार फुट की बांगिरी टकार घर भुआ से आज गोला 12 बजे गो सजनी आनी जे थिला पाए गुड़र पैरी तारटा भंगा चाली
ପଏଁରି ଅଟା ଭଙ୍ଗା ଚାଲି ମୁଲକି ହସି ହସି କହେ ସେ କଥା ଗো ଦୁତିକା ଗାରି ହେଉଛେ ମୋର ମଥା କାଣା କହେମି ତମକୁ ସେ କଥା ଗো ଦୁତିକା ଗାରି ହେଉଛେ ମୋର ମଥା ବୁଝିପାରିଲ ଗো ଭଲ କରି ବୁଝ ବୁଢା ବୁଢୀ ମେହେଜି ପରେ ଗো ପ୍ୟାର କରି କହ ଆଗ ଦୁତି ଓ ମୁଇଁ ତମକୁ କାଥିଲି ଏଇଟା କିଛି ଜାଣିଛ ନାଇଁ ତ ତୁମେ ଟିକେ ଗୋପପୁର ମୋ ରାଧାମାଇ ଘରକେ ଯିବ ମୋ ରାଧାମାଇ କେ କହିବ ତୁମର ଭଞ୍ଜା ତମକୁ ଦେଖଲା ଦିନ ଦେଖ ପିଲା ଖାଇବାର ନି ପିଇବାର ନି ଶୁଇବାର ନି କିଛି ନି ପିଲା ତମକୁ ଦେଖଲା ଦିନ ଦେଖ ଝୁରି ଝୁରି କରି ସୁଖୀ ଟାଟି ଗଲେ ତମେ କେନ୍ତାର ପିଲା ଯେ ବାବୁକେ ଦେଖିକିରି ଆସିବ ଟିକେ ଦେଖ ତ ଏଥର ପିଲାକେ ଜୋର ହେଲା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପକେଇଥିଲୁ ଯେ ବାବୁକେ ହେଲେରିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ କି ହେଲେରିଆ ম্যালেরিয়া নি বলু ଯେନ୍ଟା ବି ବାବୁକେ ଜୋର ଗୁଟେ ହଉଥିଲା ଦେଖି ଚାଲ होए तो तुम्हें मलेरिया नहीं बोली जानवर ताले हेलेरिया बोलछो तुम्हें फिर बोलते जे मैं घर के जा मैं के आनी कर मोर संग भेंट कर देबो दूती का बोला है मोहन दूती का बोला है मोहन क्यों दूती गुडा किलो आपण ई क्यों दूती गुडा किलो आपण दूती को तुम्हें करो क्यों मैन्य बेसवा स्त्री बोली केमन ते जानिलार मते डाक देलो आर बुझाई कह सभार बेणु धर गो बुझाई कह सभार दुलिया पिला हां से मैंने जो हेतु ताकर मैं घर के पठचन आमे त केभे पिलार संगे चिन्हार नहीं कि जनार नहीं नहीं से आर आमे गोपापुर गुटे अथे दूती नहीं नथन केतेटा अछ आमे अछ अष्ट दूती आठटा दूती भितर केन दूती के राखिछ दूती के क्या मेन्यटा करछ मु तो बेसन मेहजी नेसे तुम्हें केनता कर जानले जे मेहजी एंता काम करछ बोली केनता करे गुटे घर के पठे दोछ पहला दिन मते देखिथिलो केन आर पहला दिन जेन चिन्हार जनार हना दुई जन का बोली कथा हेथना जदी कहे पारले तमर मैं घर के जिमी नहीं हेले नहीं आओ दुका ई बपुरा भी दुती माने दोकरा मादर सुकुर बोलिया लमु तो तुम पर को खासू हां पटका बुढ़ी तो जा पटका बुढ़ा तले फिर सात घर मुके ओ जिमु अंता के बेमार हे जीवनटा काम करबो ଦୁତି କାଣା କହୁଛନ୍ ସଖା हां ଯେ ତୁମେ ମତେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଥିଲ କେନ୍ ଜାଗାରେ ହଁ ଆଉ କେନ୍ତା କରି ଚିହ୍ନିଥିଲ हां ତୁମର ମୋର କାଣା ଭାବ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ମତେ ଏତେ ରାତିରେ ଡାକିଛ ଆର ଗୁଟେ ଘରକେ ମତେ ପଠଉଛ पहला दिन भेट खाट कोन काका बोली कथा हेता मिलते ଓ ପଢ଼ାରେ ଯେନେ ଭେଟ ପଡ଼ିଥିଲା କାଁ ବୋଲି ହେ ଗो ଦୁତି କେଭେ ଗୁଟେ କେନେ ଭେଟ ପଡ଼ିଥିଲା କାଣା ଗୁଟେ କଥା ହେଇଥିଲା ସେ କଥା କାଣା ମନେ ଥିବା न मोर तो मन अच्छे तमर मन नहीं नबले मैं केनता कर विश्वास करमी फट कर पले जिमी जेई କଥା कला तुम मोर माई घरके ଯିବ ତ मुई पूरा हंता में हेजी निसे हां बेले हां नी बेले नी जदी जिमी दिन बेले लालटेन जाली दबार में अधे बाट के गले मोर ललठन पछली भेद मी सत कथा रे पिला दुती के जे तू समाज पे का बुझे बोली बाते हां এ শুন গো নাগরীরা এ শুন গো নাগরীরা गुला আগো যাহা পচারিল ই যাহা পচারিল গো যাহা পচারিল যাহা পচারিল এ যাহা পচারিল কহুছি পরা গো শুন আগো নাগরী হীরা রে শুন আগো নবছ এলা আগো দুতি ओ দিনে কাଣା হয়েছিল জানিছ কে कह আগো দ্বাপরর প্রথম ভাগ आहार मोर टंटना শুণ শুণ গো নারী বর सुना আগো ইন্দ্রঙ্কর সাঙ্গে মোর বিবাদ খেলা গো শুণ আগো নাগরী হীরা
দুতি ଓ যেতবেলে দ্বাপর যুগ প্রথম ভাগ চালিছিলা হ্যাঁ। সেই সময় সমস্তে গপপুরে ইন্দ্রঙ্কর পূজা করুଥିଲେ କରୁଥିଲେ যেতবেলে কৃষ্ণ মথুরার জন্ম হয়ে গপুরকে আসিছন হ্যাঁ সেনে গোটে কৃষ্ণ গোটে মায়া রচে দিলে କ୍ୟା ମାୟା କଲେ তুমি যেন ইন্দ্রঙ্কর পূজা করুছ তোমাকে ইন্দ্র কাଣା করে দেব କରିଦେବା তুমি মোর পূজা কর তুমি যাহা চাহব যেনটা ইচ্ছা কর মুই তুমি সেটা করি কৃষ্ণ কইଥିଲି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା କହିଛନ୍ ଗୋପପୁର ସମସ୍ତେ ଏଥର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ଛାଡି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁ ইন্দ্র আর কৃষ্ণঙ্কর ঝগড়া হলা ଝଗଡ଼ା ବେଲେ ନି ହୁଏ ଆଜକେ କାଣା ହେଇଥିଲା ইন্দ্র কাঁ বলে জানিছ এই গোপবৃন্দাবন বাসীকে কেনতাই কৃষ্ণ বঞ্চে রখবা মু টিকে দেখমি বলে হ্যাঁ। আউ ইন্দ্র 7 দিন 7 রাত তো খালি পানি বর্ষা করে କଥା ଶୁଣ ଢୁଲିଆ ପିଲା যদবে বি ইন্দ্র 7 দিন 7 রাত তক পানি বর্ষা কলে হয়। তো যেহে দেখবা গোপপুর সারা ସବୁଆଡେ জলস্থল হ্যাঁ হইতিলা ସବୁଆଡେ যদি প্যান ଥିଲା তো গোপপুর সারা গোপী মনে প্যান ভিতরে কেনতা করুথুনু এ গো সবুআড়ে পানি হেগরা গোপী মানে কেনতা করবে বলি? কেনতা করবে হ্যাঁ ও মুগে ইতলে বলি গলু গো বাবু। টক বকাই যথুনু হ্যাঁ। পিলাক পত্র আগো জলরে ভাসি যাউছিল হে ডাকিল হরি রক্ষা কর পিলানি হন্ন মামু গো আগো আসি রক্ষা কলি মুই তোতে ছয়েলা গো শুনো আগো নাগরি হীরা যেତେବେଳେ তুমি সেই জল মধ্যে সমস্ত ভাসি যাউছিল সেই সময় তুমি মতে ডাকিছিল হে হরি আই তোমার কথা মানিকি তোমার পূজা কলু বলিকি আমকু আজি ইন্দ্র দউছে মারি কেন জায়গা আছে যে আমার জীবন কে রক্ষা কেন জায়গায় অছ হে প্রভু আমার এই জীবটাকে তোমার রক্ষা করল তুমি মতে ডাকিছিল হেনতা বলি যেতেবেলে আমি ডাক দেনু তুমি ক্যা করো মুই কাଣା করছিনি সেই গিরি গোবর্ধন পর্বতকে টেকিকিরি তোমার সমস্ত লোকে তোমার জীবনটাকে আমি বচাইছিনি গো কথা শুনো ঢুলিয়া যদবে বি গিরি গোবর্ধন পর্বত কে টেকलन আমার জীবন পহচালো হয়। গোপপুরে যেতে গোপী থুনু সবু গোপী তো তোমার পাস কে যেথুনু হয়। হেলা সবু গোপী মনকর ভিতরু মুই কেনতা করথুনু কহি পারবো কেনতা করুছিল হয় আগো অর্ঘ্য ধরি ই হেল বাহার আগো বন্ধাপনা ছয়লা কল হেনতা কে আগো সেই দিন তোতে মুই চিনিলি পরাগো শুণ আগো নাগরি হীরা तुमको मैं केरे गपपुरे नहीं देखी নি थी দেখিথি যেତେବେଳେ তোমার জীবনকে আমি রক্ষা কলি তুমি অর্ঘ্য ঠার ভেদি মতে বন্ধাপনা করে আসছিল হ্যাঁ। প্রথমে সেই দিন তোমার মোর দেখা সাক্ষাৎকার হইতিলা আর আর সেই দিন আমি তোমাকে চিনিছি যে হেদিনে কা কা বলি কথা হেতনান পহলা দিন বলছে কা বলি কথা হয় হ্যাঁ সেই দিন মুই তোমাকে কহিছিলি কা বলি কহিতলো আজ তুমি জল মধ্যে ভাসি যাউছিল কিংবা মরি যাউছিল হয় হয় মোর না ধরিকি রাখলে তোমার জীবনকে আমি রক্ষা কলি যে আজ তুমি মতে বন্ধাপনা করে আস আসিছ ই কারে কি যুগে হ্যাঁ। যদি বি কানা মতে অসুবিধা কিংবা কানা মোর বিপদ পড়বা তুমি যেনটা মোর না ধরিকি ডাকিছিল মুই বি হেনটা তোমার না ধরিকি ডাকমি আজ যেনটা আমি তোমাকে সাহায্য করিছে তুমি বি ডাকি তুমি সাহায্য করার জন্য তুমি কই সেদিন হেনতা বলি কথা হেতনা হয়। বঢ়িয়া কথা হেতনা হ্যাঁ। যে আমি ফেল প্যান ভিতরে মরি যুথুনু টক বকাই যুথুনু যে তোমার না ধরি ডাকমি যে পর্বত কে টেকলে জীবন মজা এটা আমি অসুবিধা রেছুনু তোমার কা অসুবিধা হেছে এতে রাতে মতে যেন ডাকিছ এ বুয়া খালি তোমার অসুবিধা আছে আর আমার অসুবিধা কেভে নি হয় না প্যান ভিতরে পরে আমি উহুলি যুথুনু টক বকাই যুথুনু ঢুলিয়ার কহতি বড় অসুবিধা রেছুনু তোমার কা অসুবিধা যে এতে রাতে মতে ডাকলো সব কথা তোর কাঁ অসুবিধা হেলা সখা মতে আজ অসুবিধা হেলা যে তো ডাকিছে সেটা কাঁ অসুবিধা হেলা কহলা তিনা মতে কা অসুবিধা হ্যাঁ আগ দুতি মতে ম্যাজিকর অসুবিধা হইছে হাতর বুয়ার মহমরে ডুমরা মহা সংসারতে খালি মেহাজির হুকা দুনিয়া নর কেনি ন কা পুরাণ থছে যে কহলো না ভাই যে আগ যদি অবি ঈশ্বস হেলা আগ ব্রহ্ম বই বর্তরে ভোলা মূর্খ ভাগীরথী এ গীত লেখিলা গো শুণ আগো নাগরীরা ইহাদে কাহে লাগে কানা হাতা হগো তুমি তো মতে কেন দেখলো বইল হ্যাঁ। কেবে চিনি ছিল বইল হ্যাঁ। তোমার মোর কানা ভাব ଥିଲା বইল কা বলি কথা হেত না বইল কহিনি কেন জানি তোমার টুনে তুমি কহছ যেতে বেলা পানি উহলি গল মোর না কে ধরি ডাকলো যে গিরি গোবর্ধন পর্বত কে টেকি দেনি আর জীবন পহচানি বলছ হই যদি গিরি গোবর্ধন পর্বত টেকি ছিল কেতে দিন কেতে রাত টেকি ছিল আর সে পর্বতর উচ্চা কেতে ଥିଲା সে পর্বতর লম্বা কেতে ଥିଲା
से पर्वतर चौड़ा केते थिला से पर्वत तले केते गाय थिले केते दामुर थिले केते लोग थिले केते मेहदी थिले केते षंड थिले मते तनी कहबार केते सांप थिले केते बैंग थिले केते कोकरा थिले केते मोकरा घुली चाटी घुली चाटी मोकरा कोकरा ठीक कहत से दुती जेता नीन लगावा तो देल न कसे नून लगे तुम तो डायरेक्ट कहि दी तो हो गो तुती केना लाडा झाड़ा गला बेले मते देखलार हंसी देले मुई हंसी देले पदे तोर थाने हंता चमन माने अछि जदी हमर ध्यान अच्छा तमर ध्यान न कह केते दिन केते ऊंचा लम्बा चौड़ा गाय दामुर कह कहबा के पड़वा कहबार के पड़वा अरे मां तू मते कथा पत्रे थिलु ए पत्र तो हरा कहनी की जाने मोट पर बटे अच्छा हां अंता भी कथा थिसी बोल के मैं होना आगो श्री कृष्ण बोलंती सुनार सही जहा पचारिल देउछि कही मो संगरे इंद्र गर्व करिला गो गर्व भांगिबार पई आगो गोवर्धन टेकी रखिथिली सखी 7 दिन 7 राति दूती सही गो 7 दिन 7 राति बाम हस्तरे टेकी गोवर्धन को 62 कोटी नर नारी को 31 कोटी नर गो 31 कोटी नारी गाई 12 लक्ष बलद 90 बाछुरी 1200 षंढ 60 गो गोवर्धन तले थिले विषय तोते बुझाई कहिली ए पुराण प्रमाण अछि दूती सही गो पुराण प्रमाण अछि ए विषय तोते जहा कहिछि जादव ग्रंथरे प्रमाण अछि हे जादव ग्रंथरे प्रमाण अछि गो लिखि देले नरोत्तम आगो जुगी मोरा ग्राम आगो प्राण धन रखु तांकु भगवान दूती सहिए गीत को कले रंचन देखा हला यहाँ देखा ठीक विश्वास लागला एंता हला मोर माई घर के जो आ दे फासु के भात करा नोया तेले कर्पूर बुलु चार फुलमाल धरी बुलु चार सके हेजी मेर औरता पिठ मार खाइमी एडे दिन पुरे छुआ दिन मिता मासात मखरो मखरो मैं का बोली करी जिमेर एडे सांठन एडे बड़ कथा उडे कहमी तमर घर मुके जे एडे कथा कहले हां करबे का चप्पल रखी छ केनता से मते कहतन भने कथा कहतन ए बे खराब अच्छे गो हगो दुती हां तमे छिन मते का बोली करी कहलो का बोली कहनी जदी कथा तमे कहबो गो बाबू मुई हंता में गया नहीं से हां मुई दिन बेले भी लालटेन डाली दी बुनार मातो सब कथा कहने काने ने बोली सबे सुनी तो मु हां बेले हां नी बेले नी गिरी गोवर्धन रो उजन केते थिला आर भगवान आंकी रे केते शक्ति दिला गिरी गोवर्धन के जागा तो से पाठ पढ़ा ली गाय हम आया इधर करे हम पारे के मुलु नी कोई आया महापुर आंकी रे केते बसु दिला जे गोवर्धन गिरी के टेकी थिले आर गोवर्धन गिरी रो उजन केते आज्ञा तुम्हें देखो पारे के जदी हरबर हेबार गुडी जिनिस कह न बोले नै कह ये जिनिसटा से टॉपिक के टॉपिक आसु गेले कहतेल गले मजा लागसे बुझले ए कृष्ण पाट रे मनमुग्ध से आज्ञा आसी के टंका प्रदान करछन तांकर खोजी सुख प्राबोध बंद के बार तांकर सहपरि भरत बंद के बार बोलो प्रेम से के बार हरि बोलो बोले शिव सवार मन थोबलान दगबार हरि बोलो और पारे हरि बोलो बोला तुम्हें मोर माई घर के नहीं जो नहीं धन नहीं चले मिता मारता को मखरो मखरो सखा बोले केनता हवा एबा कांता आगो श्री कृष्ण बोलंती सुना गादुती कह तार जन्म कर्म रीति केउ ग्राम रे थिल जन्म होई के माता पिता पति टोई गो ताहा कहिबो बुझाई रेजर पति के नहीं जाने रजर पति के चाहपति तोर बुआर पति हां तो रजर पति चाहपति बनी पति बोले तार घयता ना कहबारे मूर्ख ओहो तमर स्वामी नहीं बोलतो न गे केने स्वाबा भटा स्कूले तुम पर मेरिया उड़िया रे कह बोलबो तमर मनुष्य ना कह बोलबो वाई मानुष बोले दे जानसो मनुष्य बोले जानते गो लोग ओ मनुष होए आगो किए माता पिता तोर मनुष्य टई गो ताहा कहिबो बुझाई आगो ए सभा मधरे बुझाई कहिले तेबे प्रत्ये जीव मन प्राण धन सुनिबे पंडित जन तुम्हें केन गाना जन्म हजला से गान ना कहना तुम और माँ बापा ना कहना तुम तो बियाह होइतिलो
তোমার ঘয়তার না কানা যে কহব বাবুরে প্রথমরে জনে জন্ম হলে কানা করছন একশিয়া কিংবা তার নামকরণ করা যায়সি তো তমকু দুতিবতী না ডাকিয়ে দিয়েছিলা আগো শ্রীকৃষ্ণ বলে তুমি হেন্দ্রা ডনি নু বন্ধ করে শুনে বলো তুমি শুনলে পলাব বঢ়িয়া বুদ্ধি আছে তোমার আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুন ছয়লা দুতি বলি নাম কিଏ ସେ ଦେଲା কাহা ওর সরু কেতেটা পুত্র আগো পাইছিল তুমি পরাণ আমি তগ মতে কহিব বুঝাই আগো সে পুত্রর নাম কহ প্রাণধন আগো কেউঠারে বাসস্থান গো সজনী কেউ পুরাণে প্রমাণ তুমি তো জন্ম হয়েছিল তোমাকে দুটি বলি না কে দিয়েছিল তুমি পিলা ছুয়া কেতটা পাইছিল সে ছুয়া ମାନকর না কাঁ কাঁ না সেমানে কেন অছন কাঁ কাম করছন কেনতা দিছন কেড়ে কেড়ে হেন কাঁ কাম করছন তোর সাথ কে তোর শ্বশুর কে তোর ঘরটা কে তোর দুয়ার কে তোর নন্দ কে তুই কেন বংশর ক্ষতি দিছু তারি বাবা তুমি মার খা বুঝবে हमरा पत्रा लेके आती केन बंसर जी केन बंसर खबी जो नंद के दियर के सास के ससुर के बोले पत्र जन के তুমি কাহারা जनता हुचो আমি আমাদের সখা সখা বে তুই কোকা বসু হেই! আর নে সকা সকা भूलिया पिला डालखे बेला डालखे केते प्रकार डालखे तुमे जिनचो हां मुई 12टा मास के 12 पत्र डालखे देगो छन हां डालखे रे दशहरा मासरे बाजिला ढोल দশরা মাসরে বাজিলা ঢোল दशहरा मासरे बाजिला ढोल भाजिउतिया मंगलबार ভাজুতিয়া মঙ্গলবার ई मा घरे झियो मारुचे मजा মা ঘরে ঝিও মারুছে মজা मा घरे झियो मारुचे मजा घोए ताके छाड़ी भैके पूजा ঘয়ে তাকে ছাড়ি ভাইকে পূজা लेटी देखो লেউটি দেখ हला कार्तिक হেলা কার্তিক আর सीता जारे ननी बुढ़े पोचक শীতে দাঁড়ে ননি বুড়ে পচক रुमुकु झुमा রুমুকু ঝুমা कसी चूरा खाई होइছে धुमा কষি চূড়া খাই হেলা ন ধুমা मक्सिर हेला মক্সির হেলা धान पाचिला ধান পাচিলা महालक्ष्मी पूजा झुटी पड़िला মহালক্ষ্মী পূজা ঝুটি পড়িলা शेषर पाली শেষর পালি पैन छोड़े देव माँ मने पैन छोड़े देव नानी मने दे होला होले के डाल खेरे पुष मासे धन जोड़ा के जोड़ा পুষ মাসে ধন জুড়া কে জুড়া पुष मासे धन जोड़ा के जोड़ा खाई जानी थिला पुष्प निर्मोड़ा খাই গানি থিলা পুষ্প নির্মড়া हेला न माघ गो लागुचे हसा হেলা ন মাঘত লাগুছে হসা हेला न माघ तो लागुचे हसा सांग टुकेल माने मकर बसा সাঙ্গ টুকেল মান কর্ম কর বসা फगुन हेला ফগুন হেলা फगु खेलो थुले नंदर बोला ফগু খেলু থুলে নন্দর বলা चैत्र मासे চৈত্র মাসে देवी पूजा पाओ हरसे দেবী পূজা পাউছন্তি হরসে विषम काल বিষম কাল ई गुड़ु मुड़ु बही पड़ुचे झाल গুড়ু মুড়ু বহি পড়ুছে ঝাল ज्येष्ठ इला জ্যেষ্ঠ হইলা आम पाचिला আম্ব পাচিলা ए गछे गछे लेती थिपी पड़िला গছে গছে লেতি থিপি পড়িলা हजाल बुद्धि হজাল বুদ্ধি खाई जानी थिल पिला गो ए खाई जानी थिल बाबू गो कोचा सुआदी क्या डाल खेरे अषाढ़ मासरे रथ जातरा অষাঢ় মাসরে রথ যাতরা अषाढ़ मासरे रथ जातरा किए देखी जीव सरगर तरा কিয়ে দেখি জীব সরগর্তরা श्रावण हेला শ্রাবণ হেলা रुआ बिहुड़ा রুয়া বিহুড়া আর सबु सारी देला सोहरा बुढ़ा সবু সারি দেলা সহরা বুড়া त्रयोदशी के ত্রিয়দশীকে चाल बुली जी माँ पिला गो কেনকে चाल बुली जी माँ बाबू गो नुआ खाई के क्या डाल खेरे रोजा बिहार भी पर्या पिला गो पर्जा बिहार राती दुल के उठे छाती क्या डाल खेरे राम राम साधो मोर पास के नहीं आबो पिला मने কা হেলা দি मोर पास के नहीं आबो बाबू गो ठुके सी दादू 4 दिन नि गाधू क्या डाल खेरे আমারটা মাস লাগছে राम राम हरि আজি कारे टुकर मना पिला गो घोता चाबेरी मुनुसा पेरी क्या डाल खेरे हल्दी ठेकी हाँ। पोरके पढ़े दिन कॉल करबो आगे मने मुआ में नाची क्या डाल खेरे
दुख जे सुख प्राप्त थोबलान देखबा हरि बोल सब बेले शिव सभार मन थोबलान देखबा हरि बोल आहर पारे हरि बोल दूती का बहिले नंद दुल्हार हाँ हाँ दूती का बहिले नंद दुल्हार माता पिता गृहस्थ पचारिल आगो सारधाटे मोहर माता सारधाटे मोहर माता विषकोटे मोहर पिता जे भैरव मोहर पति ना कहल बुबी मारबो नहीं जाके सिके जुगा तमर भाता मन को ना भरवा ले ना कहतो घाटा ना कहो सारधा होचन मोर मां हाँ। विषक होचन मोर बापा अच्छा। भैरव होचन मोर घुएता हाँ। मोर गार ना सती घाट नहीं छी केन हाथ केन घाट बोल चंगा हाँ। हिंगोला हाँ। आगो हिंगोला ग्राम रे गजन मिली सेठारे हिंगोला ग्राम रे गजन मिली सेठारे हाँ, हाँ। आ तुम ठारे मोर भक्ति बाप धन तुम ठारे मोर भक्ति गो प्रश्न पचान हाँ। जदि भी हिंगला गाँव जन्म हेलो एक उपलक्षे नामकरण बोल नाम करो ना दूती बोली के ना दीजे बोल হয়। आग सीता हो समेत यज्ञ शेष रे सीता हो समेत यज्ञ शेष रे राम चलिला आनंद मनरे मुई जटे सुवर्ण पितुला रे तो जा जुगे जेते बेले राम अवतार हे थिलो सेते टाइम के मुई सुवर्ण सीता हे थिनी ढुलिया मुई जटे सुवर्ण पितुला आर दूती बोली नाम कृष्ण देले भोला बा तुम्हें देलो भोला तुम अंग संग हेला आनंद बोला गो आगो रत रतनु फेर कंता हला केनता से नहीं जानी के आगो मते जुड़े पिला हेला आगो बेनी पुत्र जन्म तुम ब्रह्मर हो अच्छा बेनी पुत्र जन्म तुम ब्रह्मर हो उद्धव खल्य करा महामेरु गो पांडवंकर रक्षा पाई हाँ, हाँ। तुरंत रजे मोर बिमर खोलिले आर पांडव दहन पाई बेण धर गो भल करी ज्ञान कर धुलिया पिला दिने ताकर मोर चोरा प्रीति हेतला पाटली कुंजरे आर चोरा प्रीति करके जेन जुड़े छुआ पैथने गुटे होचे उद्धव गुटे होचे खल्यकार पांडव वंश को उद्धार करबा लगे पितृ ऋण छुटबा लगी जे करी माट भितरे बिमर खुलिथिला पंचु पांडव के उद्धार करथिले मोर खल्यकार इहात होचन खांडव मनरे आर मोर उद्धव इहात होचन बद्रिका धामरे हला किनी हेला जे बाकी मते डाउट लागला काना डोट लाଗୁଛି तुमे जने हाते आउटे कथाटे कहलो काना गुटे कहतलो कि मोर खल्यकार खल्यकार जे बिमर खोलिले बेनी बिमर बेले काना के कहसो ब्रिज देखिछ बिरी मुसादल देखिछ हां देखि जे मुसादल जेता गुटे श्रृंग हेछि हाँ। दिने कृष्ण कहतले खल्यकार के का बोली बाबूरे दिने नि दिने जगारे विपट्टे पड़बारे पो पड़ी पड़ी सेटा पंचु पांडव के पड़बा हाँ। तू जदि उद्धार नहीं करबो जदि पंचु पांडव मरी जिवे महाभारत युद्धवार केहे नहीं हेन बोले कृष्ण कहले खल्यकार के हाँ। तापरे खल्यकार बिमर खुल्ले और पंचु पांडव के उद्धार कोले बोलछे सखा हां সেই দ্বাপর যুগ দিনে কানা হলা জানিছ काला সেই পঞ্চু পাণ্ডবকে মারি দেবার লাগি সেই দুর্যোধন রাজা কানা করতিলে काला তাকু নেইকি জৌশালা ঘরে তাকু বন্ধী করে রখি দিলে हां সেই দুতিঙ্গর পুত্র কানা করতিলে খল্যকার हां খান্ডব বনরু যেনতা গোটে মূষা যেনতা গোটে দুইলতে কুড়িতে যাইছিছি সেই প্রকারে খান্ডব বনরু সে জৌশালা ঘর তককে হেনতা গোটে ভিতরে ভিতরে গোটে মূষা দুলতা কুড়ি দিলে हां हां তাকে বিম্বর বলছন हां हां যদি বি সখা যদি মূষাটে দুইলতে কুড়বা বলে ডলা ডলা সংখ্যারে মারে বাহারিছি बाहर से সেই ভিতরে সে পাঁচটা ভাই চালিকি যাইছিলে তো সেনে কেতে মারে বাহারিছিলা पांचटा भाई भीतर जेथले ट्रक रे 10 15 ट्रक मैट खाली बाहर थिला সে মাঠ কাঁ কলি पैन वर्षा हला ओहले ने गला তোমার সতী ঘাটে কহব হে কথা तुम मुई तमर सरगी पाले नानी धरबार का सती তোমাকে घाट যেনটা পত্র আছে আমি সেনটা কহ তুমি বলছো তোমার খল্লকার বিমর খুললে ম্যাট কা করে হই। প্যান বর্ষা হলাই ওহলে ने गला बोलছে আগ যে বখল কর খলি বিবার কেউ হইছিলা কেউ অস্ত্র সে মাটি রহিলা কাহি আগ প্রশ্নর ভাব বুঝাই কহিব তেবে প্রতে জীব মন প্রাণ ধন গীতে কহে ভুবনেহীন মোর খল্যকার বিমার খুলতে বলে হে পারে যদি বি তোমার খল্যকার বিমার খুলিছিলা খল্যকার কে অস্ত্র দেইছিলা কে অস্ত্র না কায় না আউ সেনে যেন মাঠ বাহারিছিলা সে মাঠ কে নেগির খল্যকার রখিছে কেন জায়গারে সে মাঠটা কানা হইছে সেটা কহ
ଦଉଛେ କହେ ଶୁଣ ବେଣୁଧର ପ୍ରସନ୍ନର ତୋର ତୁ ଆଗେ ଦଉଛେ କହେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଗ ଯୁଡ଼େ ରାକ୍ଷସ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଗ ଯୁଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ତମେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲ ପୁଣ ନାରାୟଣ ରାକ୍ଷସର ନାମ ଶୁଣ ରକ୍ଷକାର ଭକ୍ଷକାର ରାକ୍ଷସର ନାମ ରକ୍ଷ ଯେ ରଖିଲେ ଗୋ ଭକ୍ଷ ଯେ ଭକିଲେ ହଁ ହଁ ଧୁଲିଆ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଖଲ୍ୟକାର ବିମର ଖୁଲି ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ବେଲେ ତୁ କେନ୍ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଖୁଲବୁ ବେଲେ ସେନୁ ଖଲ୍ୟକାର ବେଲେ ବାପା ତମର ଆଦେଶ ତୁମେ ଯାଆତି ଚାହିଁଲେ ମୁଇଁ ସେତି ବିମର ଖୁଲମି ବେଲେ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ବାଣ ଦେଇଥିଲେ ଖଲ୍ୟକାର କେ ଗୋଟେ ସର ଦେଇଥିଲେ ତାର ନାଁ ହচ্ছে ତୀକ୍ଷଣେ ସର ଯେତେବେଳେ ତୀକ୍ଷଣେ ସର ବିମର ଖୁଲିଛନ୍ ମ୍ୟାଟ ଯେ ଡଙ୍ଗର ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଗଦା ହେଲା কৃষ্ণ ফের নিজে বিচার কলে এই ডঙ্গর পর্বত ভলিয়া ম্যাট যেন গদা হয়েছে লোক মানে চেক করবে কেহের ম্যাট বলি সেমনে অছন সোয়েব হে মোর পিলা একলা আছে মারি দেবে মোর পিলাকে ধরি পকালে কিছু গোটে উপায় করছে বেলে কৃষ্ণ আর তাঙ্কর বামঙ্গর দুইটা লম্ব খিচি করে তলে পকাই দেলে আর যে দুইটা রাক্ষার জন্ম হবে যে মোর খল্যকারকে উদ্ধার করবো বলে সাঙ্গে সাঙ্গে জুড়ে অসুর জন্ম হয়েছন সেমানকর না কাঁ কাঁ না সেমানে কাঁ কাম করুথিলে গোটে হচ্ছে রক্ষকার অসুর গোটে হচ্ছে ভক্ষকার অসুর খল্যকার বিমর খুলতেল গলে রক্ষকার অসুর ম্যাটকে রক্তেল যাচ্ছে ভক্ষকার অসুর সব ম্যাটকে ভক্ষণ করে খাই দেলে আগ রক্ষকার ভক্ষকার রাক্ষসর নাম রক্ষ যে রকিলে গো ভক্ষ যে ভকিলে মহাভারত প্রমাণ বাপ ধন কহে জয়ে দেবহীন तुम्हें पत्र थुल तु केन बंशर छी केन बंशर खटुथुलो नंद किए दियर किए सास किए ससुर किए तोर माँ बुआ किए धुलिया पिला आग सूर्य वंशे जात हेले अच्छा सूर्य वंशे जात हेली गो चंद्र वंशे विवाह हेली गोविंद बल्लभ ससुर जान गोविंद बल्लभ ससुर जान विदु प्रभाव ले शाशुंकर नाम जे माधव मोर दियर कोन्हाई ननंद मोर बेणुधर गो कहली सभा मध्यर द्वापर जुगर भाव ग्रहे सदावती गर्भे मुई जन्म होए सदावती गर्भे मुई जन्म होए गंधर्व सन जे पिता मोहर श्रीकृष्ण अटंती पति मोहर अच्छा आरी बेनी गोटी पुत्र मोर बेणुधर गो तमे हेब घाता मोर जेतु तमर आडू पिला छुआ पेचे मोर ओरिजिनल घाता तमे मोर स्वामी तमे मोर मनुष्य तमे मोर कुटुंब हेला कि नी मुई तोर सबु बोल सबु तो कहनी तोर माँ बुआ भी कह बेलो तोर सास ससुर भी कह बेलो आर काना बहु गले बोल बहु बोलबो बेनी के हेला कि नी हेला काना के हेला रे माते नुन कसी कर नुन लगई आर हेला के काना नी हेला कह सुनमी तमे यादे मते काना कहउतिलो का बेनी जेते बेले तमे त्रेतया राम अवतार हेतिलो मुई सुवर्ण सीता हेतिनी बोल सत कथा में सुवर्ण सीता के थिनी परे गो जदी भी तमे सुवर्ण सीता हेतिलो हां सुवर्णटा थिला केन जगह रे सुवर्ण के आनी थिला के केते भरी केते मसा केते रति रे सुवर्ण सीता गढितिले काले गट्टा की नहीं जानू हमें एंता कथा मने हां कहबा के पड़बा हे सुनो सुनो दूती के गो मो कहिबा गिर ए सभा मधरे धन देबु गौतर सुनो सुनो दूती के गो मो कहिबा गिर ए सभा मधरे धन देबु गौतर हला जे केउठारे से सुवर्ण थिला गो रही हां किए जाई आनी थिला गो दूती सही हां हां केते भरी केते मसा थिले गानी आहा थिले गानी ये सही काले घर निर्माणे पुणी हो हो केते भरी केते मसारे कोले तियार बुझाई कहिबो मते गो दूती मोर हेला ना केउ पुराण रे एहा अछि गो लेखा बुझाई कहिबो मते सुनो गो दूतिका
সীতা হেইথিন বলে নাই হে পারে যদি বি তোমার সুবর্ণ সীতা হেতে সুবর্ণ থিলা কেন জাগারে সুবর্ণ কে আনিছিলা কিয়ে কেতে ভরি কেতে মশা কেতে রতিরে সুবর্ণ সীতা গঢ়িছিলে কালীগড়টা কি হেতনা লাগি নরসিংহপুরে গোটে পদ লেখা হয়েছে মামো কা বলি ব্রাঘ খাওছে পাতলা কদলে ঘোষরে খাওছে পান বনর বিরাটি বৈষ্ণব হয়ে সভারে কহছে জ্ঞান মাতা খাকের যে পুত্র যে ভণ্ডারে কাকে যাকু অছে খোলে আর পুয় কহছে 18 বরষ ই মাতা জন্মি অছে কালি ষোলর গুটে গুটে পজার বুঝালে 6 মাস লাগবা গো সোনা কেন ছিলা বলছো না গো আগ দিনে হনুমন্ত কিসকিন্দা গলে দিনে হনুমন্ত কিসকিন্দা গলে 22 মোহন 7 রতি শুনা আনিলে আচ্ছা 22 মোহন 7 রতি শুনা আনিলে 7 মোহন 7 রতিরে কলে নির্মাণ নিজে কালীগর সে হনুমান যে শুণ হে ব্রজ মোহন শাস্ত্রে যাহা লেখা গো কহি দেবি একা শাস্ত্রে যাহা লেখা যে কহি দেবি একা বুঝবে পণ্ডিত জন বা পধন গো পুরাণে দেমি প্রমাণ আহো সখা এই কৃষ্ণ পাটরে আউ দুতি পাটরে মনোমুগ্ধ হই সেই বাবা জনে আসি কেতে রঙা প্রদান করছেন তাঙ্কর খোঁজে সুখ প্রাপ্ত ফলন দেখাবার হরি বল তাঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই ভাই জনে আসি কৃষ্ণ পাটরে মনোমুগ্ধ হই কেতে রঙা প্রদান করিছন তাঙ্কর খোঁজে সুখ প্রাপ্ত ফলন দেখাবার হরি বল এ সেই রণঘটা বাউতি শিব পার্বতী তাঙ্ক দুই যেতে নিবারণ করি বলান দেখাবার হরি বল বলো প্রেম সে একবার হরে বল দিনে হনুমান ক্যাঁ করଥିଲେ কিসকিন্দা যে ଥିଲେ কিসকিন্দারু 22 মোহন 7 রতি শুଣା আনিଥିଲେ 7 মোহন 7 রতিରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ତିଆରି ଥିଲେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିଥେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ହରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଥାପ କରିଗଲେ ପହଲା ହନୁମାନ ଯେ ଥିଲେ ଅଶୋକ ମୋରେ ଦେଖିଥିଲେ এই মনু ସେ ଅଶୋକ ମୋରେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଚେହେରାକେ ସୋର କଲେ ହେତାଲେ ଆର୍ ସୀତା ମାତା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଦିଶୁଥିଲେ ସେହି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା କରିଥିଲେ ହନୁମାନ ନିଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କାଲିଗର ନିଜେ ଶୁଣା ଆଣିଥିଲେ କିସକିନ୍ଦାରୁ ହେଲା କି ନି নাই হেলা କାଣା ନି ହେଲା কাଣା কে হেলা କାଁଜି হেতির লাই সখা হ্যাঁ মুই কইছি কা বলি জিয়ে যেতে কুহাই সে সেতে হুয়াই চটু পরি তার গুণ ହଁ জিয়ে যেতে কুহাই সেই সেতে হুয়াই চটু পরি তার গুণ চটু কি জানিব তুনর স্বাদ ঘাটি ঘাটি গলা দিন ଆଚ୍ଛା 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 আজ তুমি কাଣା কহুতল গো କାଣା দিনে হনুমন্ত কিষ্কিন্দা গলে 22 মোহন 7 রতি শুনে আনিলে ହଁ 7 মোহন 7 রতিরে কলে নির্মাণ নিজে কালেগর সে হনুমান সীতাকে পরে কিহেনে দেখি থাই যেতেবেলে হনুমান সীতা ঠাপ করছিল অশোক বনে সীতাকে দেখিলে সেই সীতাকে দেখিলে বলি সেই সীতাঙ্কর চেহারাকে ভাই ভাবি করে সুবর্ণর সীতা তৈরি করে তো সীতা যেনতা দেখি দিশুলে সেইপরি রূপ বলে সুবর্ণ সীতা করଥିଲେ যদি বি হনুমান কিষ্কিন্দারু 22 মোহন 7 রতি শুনা আনিলে 7 মোহন 7 রতিরে সুবর্ণ সীতা হেলা আউ বাকি শুনা কাঁ কলে ହଟା ଗହଣା କନୁ ଆର୍ ଖାଏନୁ সেটা তোমার ঘরে খাইব যদি বি 22 রু 7 আর কেতে পচবা সকা আর 15 হেলা আউ 15 মোহন সোনা হনুমান রখিছে কেন্দারে সে সোনাটা কানা হইছে সেটা কহ ଏ ଶୁଣା କିରି ଟେକା ହେ ନନ୍ଦର ବେଟା 15 ମୋହନର କଥା ଶୁଣା କିରି ଟେକା ହେ ନନ୍ଦର ବେଟା 15 ମୋହନର କଥା 5 ମୋହନ ଯେ ତହିଁରୁ କାଢ଼ିଲେ 5 ମୋହନ ଯେ ତହିଁରୁ କାଢ଼ିଲେ ଗଢ଼ିଲେ ଗଜ ମୁକୁତା ଯେ ଶୁଣ ନନ୍ଦର ବେଟା ଏ ସୀତାର ଗଲାରେ ହୋ ତାଙ୍କର ଗଲାରେ ସୀତା ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଟା ଯେ ଶୁଣ ନନ୍ଦର ବେଟା ढोलिया पिला जेन 15 मोहन सोना आंगली थला हनुमान 5 मोहन काढ़ी देले गुटे हार बनाले नेकरी सुवर्ण सीतार गलारे पिन्हे देथिले आउ 10 मोहन का गले आरो जते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कोले आरो जते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कोले 2 भाग नाई 4 मोहन को बाहे बाहुटी बांधिले हनुमान पिंधिले करी जतन
पिला हाँ। जेन 10 मोहन सुना बोली थिला हनुमान फेर 4 मोहन काढी दिला 4टा बाहटी बने थिला तमर भलिया गुटे गुटे बाहर से 2 मोहर बाहटी आउ 6 मोहन का गले आगो मस्तके बांधिले किरटी करिले महाबलवंत वीर ओहो महाबलवंत वीर तिनि मोहन रे किरटी होइला रहिला अधा हस्तर अरे आ झुलिया पिला जेन 6 मोहन थिला हनुमान फेर 3 मोहन काढी देले गुटे किरटी बनाले ताकर मस्तक रे सामने खंजी थिले आउ 3 मोहन का गले 2 मोहन को रखी थिले ताको चुराई नेला रावण ई 2 मोहन को रखी थिले ताको चुराई नेला रावण 1.5 मोहन रे तापुर होइला 1.5 मोहन रे तापुर होइला रहिला अधा मोहन बाप धन सन्न लंका हेला जान जेन 3 मोहन सुना थिला से भितर 2 मोहन के रावण चुरे कर नेथिले 1.5 मोहन के खाली तांकर बसवार सिंहासन तैयारी थिले अधा मोहन के अगले को रखले ताके सन्न लंकार लगे थिले आउ गुटे मोहन का गले आरो जते एक मोहन रहिला गले सुनारी घर को सोनारी ना कहो आरो जते एक मोहन रहिला गले सुनारी घर को काशी बोली करी सुनार जे थिला काशी बोली करी सुनार जे थिला देई देले जे ताहा को बाप धन देई देले जे कासे को समापन कहे जग बंधु हेन अच्छा 22 मोहन कने समापन कहे जग बंधु हेन আর পেঁচা খুঁজে দেখো গো পাঁজুরি হয়েছে পেঁচা খুঁজে দেখো পাঁজুরি হয়েছে কুকুর কুজো জসাল গো মোহন মাংকড় খাওছে পান द्वितीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधरर कृत्य द्वितीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधरर कृत्य अविश्वास थिले जे देखबारे पुराण कहो अविश्वास थिले गो जे देखबारे आगो दूती कृष्णक रहस्य पीत बास दूती कृष्णक रहस्य द्वितीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधर लिखिछन पुराण रो ना बोलथलो हई दूती कृष्णक रहस्य गीता पर बनि के काना बुझिछ काना काना छापी जगे नहीं हला हला हेंता गे हला बोले मोर माई गुटे कथा तमर में घर के क्या जनता होछ तमे यहाँ मु का बने तुम की का बने? खल्लो का जेन बिमर खुलिथले मैच का कलो बेर हाँ। मु खेतर न कहि के तान बरसा न उबले नै छुआ बेनी होय। फट करी तुम बोलते तोर सती घाट रखि तुबे कथा मु तमर सरकी पाली ना ना धरतिनी तुम सत कथा कहत कि नहीं जदी मोर बाबते एते कथा पचरत परच मोर बाबते सबु जनिथबो पकड़ा से नहीं जनवान ने हले नी बिरजबो कहले काना दिल को अच्छा मोर फट करी जेन सती घाट बोल रे जेन सती घाटे केतरा बाट पड़ी छी